तुम्हें देखुच तो सभ्या तुम्हें देखुच तो जो राजा दिने अयोध्या कटक राजत्व करुला आज सी दाटर भिकारी हो जाइए सभ्या आज सी दाटर भिकारी हो जाइए संगे संगे तम जन को भी आणिकी दंडर छिड़ा कर सभ्या सभ्या मत तुम्हें क्षमा करदेव सभ्या मत तुम्हें क्षमा करदेव तमरा तम का स्वामी तुमको दाढर तो बुलाऊे तम मुहरे आहार टोपे दे पारु नहीं सभ्या तम मुहरे आहार टोपे दे पारु नहीं मते भीषण भोक लगिलाणी माँ ए भोकर दाम सहय करि पारु नाही माँ मते किछि खाइबा को दियो माँ मते किछि खाइबा को दियो धनरे तू तो जानी तो पिता सत्य करी हमर सर्वस्व दान करी देले मो पाखरे कौन अच्छी जे मु ते खाइबा को देबी रे धन स्वामी देखुछ स्वामी हम पाखरे आज किछि भी नहीं हमें आम पुओ को भी किछि खाइबा को दे पारुने सभ्या कहीं स्वामी केउ जन्म रे की पाप करिथिले जे ये जन्म रे हमको भोगिबा को पड़ुछि सभ्या स्वामी मते अनुमति दियंतु स्वामी मु ए पाख ग्राम को जाई किछि भिक्षा मागे आड़ी सभ्या अरे एते में कौन कहूच तम स्वामी थाउ थाउ तमे जीव द्वार द्वार भिक्ष मागिबा पाई नहीं सभ्या नहीं तम स्वामी देखे सही पारिब नहीं सभ्या तम स्वामी देखे सही पारिब नहीं मुझे भिक्षा मागिबा को न जीवी हमर हृदय को कौन खाइबा को देबा मु कथा मन स्वामी मते जीवा को दियो मते भीषण भोक गलाणी मु आवे भोकर राव सहय करि पारु नाही बिता मते किछि खाइबा दरकार बिता मते किछि खाइबा दियो धन रे आम पाखरे आ कौन अच्छे रे धन तोते केउठु कौन आनी खाइबा को देबु रे धन ये जगतर नाथ जगन्नाथ कहीं तमे आम ऊपर एते निष्ठुर हेल कहीं मोठू सब किछि छड़े नहीं आज मो पुत्र भारी जाक पेट खाली रखिल कुआ ठाकुर कुआ राजा हरिचंद्र तुम रखी दोष करिथिला कहीं तुम्हें ताकू आज एते बड़ दंड देला पाप एठी पुण्य एठी एई तजमाना हस साथे लुहाची विधिरा विधाना पाप एठी पुण्य एठी एई तजमाना हस साथे लुहाची विधिरा विधाना अति नियमे देई गला तारा संसार नई रे दुखर जुआरा अति
মেঘ দেই গলা তার সংসার নই রে দুঃখর জুয়ার নিচালু হনি যেপি নিচালু হনি যেপি বঞ্চিছি জিয়ে দুঃখ সরি পানি মরি বাজারে দুঃখ সরি পানি মরি বাজারে তবে ঠিক কইছ সব্যা আম পাখরে তো কিছু নাই খাইবাকু ବି ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଏଥର ଯାଅ ସବ୍ୟା ଗଣ୍ଡେ କଣ ଆଣିଲେ ଆମ ପୁତ୍ର ରୋହିତକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ତୁମେ ଏଥର ଯାଅ ସବ୍ୟା এইঠারে অপেক্ষা করে থাও স্বামী ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣୁଛି ତୁମେ ଯାଅ ସବ୍ୟା ଏବଂ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଆଜକୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ ବାବୁ ଦୟାକରି ଏ ହତଭାଗିନୀ ମାଟିକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଧର୍ମ ଦାନରେ ଅଧର୍ମ ଆଜି ପାତିଛି କର ଭିକ୍ଷା ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁ ପାଲ ପାତେ করে জুয়ার ধর্ম দানরে অধর্ম আজি পাতিছি কর ভিক্ষা গণ্ডে মিলু পাল পাতে করে জুহার বসিয়া যেতে জানানি আউ ভাগিনী মোর ভিক্ষা গণ্ডে দিও হাতারে কাছা বাজার উপস্থিত ধর্ম কাণ্ডরে যেতে ভ্রাত পিয়র সাধ্য মতে দয়া করতু পরে তুম পায়ার নথিলা হাতারে কেতে আর নাম সনা দুঃখী রঙ্গিয়া দরিদ্র চনে করি ছিদাইনা
तो हस्ते के तुआरू मोरा पेरती नहीं आज ये अवस्था देइछि मोते से माधवी ভোকরে অগ্রিম যায়ুছি ছাড়ি দিব কি প্রেরণা স্বামী এই দেখো স্বামী ওই পাখ গ্রামରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଛି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଆମ ରୋହିତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସଭ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଭିକ ମାଗି ଆସିଗଲ ସଭ୍ୟା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କେଡ଼େ ପୋଡ଼ା କପାଳ ନୁହେଁ ସଭ୍ୟା ଆଜି ତମର ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ସଭ୍ୟା ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ସଭ୍ୟା ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ରୋହିତକୁ ପରା ଭୋକ ହେଉଛି ସଭ୍ୟା ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସ୍ୱାମୀ ତେବେ ଆସ ସଭ୍ୟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆମ ରୋହିତକୁ ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେବା मोते अरे जदि दान खुद खिले न देव कि तो है फेराई ने तो दान फुरा तो मते दानो देइछु दानो श्रेष्ठ हेले दानो को दक्षिणा दरकार दक्षिणा हेले श्रेष्ठ मु तो आपको सब किछि दान करि दैछि मु दक्षिण आनिबि केउठु जे आपको देबी ए राजा हरिचंद्र ए ऋषि विश्वामित्र निकटरे तो सत करिछु तो जदे दान को दक्षिणा न दो ए दान मोर दरकार नहीं फेराई ने तो दान सेमिति कहतुनी ऋषि श्रेष्ठ जे जान थरे मु देई सारिछि से दान कोन फेरई आनी पारिबी हेले आपण को दान दक्षिणा केते ऋषि श्रेष्ठ राजा हरिचंद्र तोरा दान को दक्षिणा केते
ତେବେ ଶୋଣ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ତୋ ଦାନର ଦକ୍ଷିଣଟା କେତେ? আরে হাসি হাসি রসে বচন আভাসে শোনা হরিচন্দ্র এদানকু দক্ষিণা নদল দেউনা নুহ কর্ম ফল মান 1 লক্ষ মুদ্রা স্বর্ণ দক্ষিণাকু কর তো পুরাণ 1 লক্ষ মারা স্বর্ণ এ রাজা হরিচন্দ্র তোরা থানাকু দক্ষিণা হলো 1 লক্ষ মার স্বর্ণ মুদ্রা। রাজা হরিচন্দ্র তোর দানর দক্ষিণা হলা 1 লক্ষ মার স্বর্ণ মুদ্রা। হে ঋষি শ্রেষ্ঠ রাজা এতে দক্ষিণা মুখ কেউঠু আনিবি? হে রাজা হরিচন্দ্র কেউঠু দক্ষিণা আনেন? ঋষি শ্রেষ্ঠ শুনেব রাজা হরিচন্দ্র আরে অযোধ্যারু সীমা বাহারু দক্ষিণা পাপম সংগ্রহ করা। আরে অযোধ্যারু সীমা বাহারু দক্ষিণা পাপম সংগ্রহ করা। অযোধ্যা মধ্যর কিছু না পায় নুহ তুহি হকদার মোতে দক্ষিণা দিয়া কাহ্ন কহে পূর্ণ ফল পাও মোতে দক্ষিণা দিয়া। রাজা হরিচন্দ্র এ ঋষি বিশ্বমিত্র গুদাদে দক্ষিণা দেব এ বাহারু দক্ষিণা প্রদান করিব রাজা হরিচন্দ্র। তুমি কহুছ ঋষি শ্রেষ্ঠ 1 লক্ষ মার রাজা হরিচন্দ্র ସେଥିରେ ପୁଣି ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଯଦି ନେଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଣିବି କେଉଠୁ? সেই অযোধ্যা বাহারু সংগ্রহ করে দক্ষিণা প্রদান করিব। ହେଲେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏତେ ଦକ୍ଷିଣା ତମେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆଉ ନା କାହିଁକି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିକି ଦେବି। রাজা হরিচন্দ্র ହେଲେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରୁଛି, ଦୟାକରି ମତେ ମାସେ ମହଲତ ଦିଅ। ମାସେ ମହଲତ ଦିଅତୁ ମତେ ସୁଦୟା କରି ଦକ୍ଷିଣାର ଅର୍ଥ ଦେବି ମୁଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି। ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରୁଛି, ଦୟାକରି ମତେ ଗୋଟାଏ ମାସ ମହଲତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟାଏ ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ହଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
দয়া করো তুম উপরে। ঠিক আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র। শ্রেষ্ঠ ও গোটায় মাস মহালত্ব দেবী রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্রেষ্ঠ যদি গোটায় মাস মধ্যে দানকু দক্ষিণা পূর্ণ নকল ঋষি বিশ্বামিত্র কଣ କରିବ ଜାଣୁ? শ্রেষ্ঠ তোর সেই সুন্দর অযোধ্যা কটক ওরে জলে পাউস ওধাই দিও সত্য তোমার স্বামীকে আসুছে আউ গোটায় মাস আসুছে রাজা হরিশ্চন্দ্র। ମୋ କଥା ତୋର ଚଳି ଯାଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ କଥା ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଛି କପାଳେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ତୋରେ